حرام کی تمہاری بلڈنگ سے حلال کی جھوپڑ پٹی تمہارے لیے بہتر ہے. حرام کی بلڈنگ سے حلال کی جھوپڑ پٹی بہتر ہے. حرام کی بریانی سے حلال کی روٹی چٹنی تمہارے لیے بہتر ہے. حرام کی کاروں میں گھومنے سے حلال کی سائیکل تمہارے لیے بہتر ہے. جی وہ سائیکل بھی لینے کی حیثیت نہیں تو اللہ 11 نمبر کا پیران دیا تمہارے, 11 نمبر کی بس فٹ کر ڈالیا, چلے جاؤ ہر قدم پر نیکی. مسجد کو آئے تو پھر ادھر ادھر گناہ کرنے گئے تو ہمیں مسجد کو آئے تو ہر قدم پر نیکی. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, کیا ہے بینک سے لون لینا حرام ہے, نہیں لینا, ہرگز ہرگز نہیں لینا. اگر کوئی لون کے چکر میں پڑی, سود لے رہی سود دے رہی, اللہ کے واسطے بچو, یہ حرام ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسے حرام کاری کو پسند نہیں کرتا. حرام کا 1 روپیہ تمہارے پیٹ میں گیا تو, سنن نبی داؤد ابن ماجہ کی حدیث, اللہ کے نبی بیان کر فرماتے 1 روپیہ حرام کا کھانے والا 40 دن کی اس کی کوئی نماز کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا. اللہ اکبر. کھایا انہیں جا کو 1 لقمہ, اللہ عبادت قبول نہیں کر رہا. کب تک؟ 40 دن تک. کئی کو وہ 1 لقمہ نگلے رہتا نا, اس سے جو باڈی میں انرجی پیدا ہوتی, اس لقمے سے جو اس کا بلڈ بنتا, اس کا اثر باڈی میں 40 دن رہتا. 1 لقمہ تو نگلیا رہنگا, 40 دن تک میرا رب تیری عبادت قبول نہیں کرتا. کھایا تھا 1 منٹ میں 10 سیکنڈ میں ایک نوالا, لیکن 40 دن 40 راتاں کی نماز تیری قبول نہیں کرتا. اللہ کے نبی صحیح مسلم شریف کی حدیث میں بیان کرتے 3 آدمیوں کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی. ثلاثن مستجاب الدعوات, 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی ضرور دعائیں قبول کرتا ہے. وہ کون ہے؟ دعوت المسافر, مسافر کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی, ہر مسافر کی دعا اللہ قبول کر لیتا ہے. ودعوت المظلوم, مظلوم کی بد دعا اللہ ہمیشہ قبول کرتا ہے, کبھی رد نہیں کرتا. ودعوت الوالد علی ولدہ, باپ کی دعا بیٹے کے حق میں بہت جلدی اللہ قبول کر لیتا, کبھی رد نہیں کرتا. باپ کی دعا بہت جلدی اللہ قبول رد نہیں کرتا. اللہ کبھی رد نہیں کرتا. جب بھی باپ اپنے بچے کے حق میں دعا کرے, میرا اللہ اس باپ کی دعا ضرور قبول کرتا. مسافر کی دعا, باپ کی دعا, مظلوم کی بد دعا. اب یہ حدیث سے معلوم ہوا اللہ 3 آدمیوں کی ضرور دعائیں قبول کرتا. اور ایک حدیث سنو مسلم شریف کی, اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں ایک ایسا آدمی جو مسافر ہے, جس کے بال پراگندہ, جس کے حال پراگندہ ہے, سفر میں ہے, پریشان حال ہے, وَيَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ, اپنے دونوں ہاتھ سفر میں پریشان ہو کر آسمان کی جانب اٹھا کر اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے اپنی زبان سے کہتا ہے یا ربی یا ربی, اے میرے رب اے میرے رب. اللہ میں مسافر ہوں, اللہ تو مسافر کی دعا کبھی رد نہیں کرتا نا. اللہ میری دعا قبول کر, میں بہت پریشان ہوں. اللہ کیا بولتا؟ اللہ بولتا میرے بندے مسافر کی دعا تو میں کبھی رد نہیں کرتا, لیکن میں تیری دعا کیسے قبول کروں؟ مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام ان یستجاب لک. اے میرے بندے تیرا کھانا حرام کا, تیرا پینا حرام کا, تیرا پہننا حرام کا, تیرا اوڑھنا حرام کا, تیرا مکان حرام کا, تو ہی بتا میں تیری دعا کیسے قبول کروں؟ جبکہ میں مسافر کی دعا رد نہیں کرتا, تو حرام کا کھانے کی وجہ سے, حرام کا پینے کی وجہ سے مسافر ہے تو بھی میں تیری دعا قبول نہیں کرتا, میں تیری دعا نہیں سنتا, بول رہا اللہ تعالیٰ. اسی لیے کبھی بھی حرام لقمہ نہیں کھانا, بڈی نہیں لینا, ہرگز ہرگز نہیں لینا. اچھا اور کیا کرتی ہمیں؟ بعض لوگ گاڑیاں لیتی, گاڑیاں کیسا؟ کیش میں لیے تو 10 لاکھ میں, انسٹالمنٹ میں لیے تو 12 لاکھ میں. کون کیش دیکھ لیتا بھائی, ڈاؤن پیمنٹ دیں گے 1 لاکھ دیں گے, لے کہیں گے وار وار مہینہ مہینہ بڈی بھلے 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 کو, وہ 12 تو بھی ہوندے 13 تو بھی ہوندے, لیں گے لے. حرام جی یہ, اجی یہ انسٹالمنٹ میں لینا جائز نہیں جی, یہ حرام ہے یہ. ارے اللہ تم نا کتنی طاقت دیا وتی لیو نا,
साइकिल के बजाय तुम्हारे पास अगर मोटर बाइक खरीदने की है, बाइक लो। कार लेने की है, छोटी कार, वो लो। बड़ी बड़ी कार इंस्टॉलमेंट में लेने की जरूरत क्या है तुम ना? जायज नहीं है, ये हराम है ये। और बाज लोग क्या करते, हराम कारियों में पड़े हुए लोगों को बोल रहा हूं मैं, और बाज लोग क्या करते, घर को गिरवी में रख डालते। घर को हमारे कर्नाटक में क्या बोलते, मनीगे लीज अल्ली इडोदू, घर को लीज को डाल लेना, रहन में रख लेना, उसे क्या तभी नामा दो तुम्हें। इधर पैसा को बड्डी नहीं, उधर घर को किराया नहीं। ए नहीं मौलवी साहब, वो मौलवी साहब बोले जायज कते, ये मौलवी साहब बोल रही रह जा कते। दलील क्या है जी? रह जा कते, कते इस्लाम में नहीं चलता। दलील क्या है? हक परस्त उलमा आज भी जिंदा हैं, बड़े बड़े दक्तूर मदनी उलमा जिंदा हैं माशाल्लाह। एक नहीं कई उलमा से मालूम करो, रहन को रखना, लीज को रखना जायज नहीं। घर हमें क्या करती, लिखा लेती 4 साल के वास्ते, 5 साल के वास्ते 6 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, बॉन्ड पेपर, स्टाम्प पेपर, उधर पैसा को बड्डी नहीं, इधर घर को किराया नहीं। अरे जायज नहीं चाहिए तुम्हारे लिए, हरगिज हरगिज जायज नहीं। और जिस घर में हमें लीज में डालने को, अड़ू डालने को हमें है, हमारी अम्मा, हमारी जोरू, हमारी बेटी, हमारी माँ, हमारी बहन, उस घर में नमाज हम पढ़ रही, अल्लाह कबूल करता समझें क्या? हराम के घर में लीज को डाल लिया सो घर में, बड्डी बन रही सो घर में, हमें नमाज पढ़ रही, हमारी अम्मा नमाज पढ़ रही, अल्लाह कबूल करता समझी? हरगिज हरगिज कबूल नहीं करता। घर को लीज को डाल लेना जायज नहीं, लीज को नको डाल लो, अगर डाल लिए है निकालो। बाज लोग इसमें होशियारी फिर अलग, ऊपर से चालबाजी, चालाकियां, अल्लाह अकबर। क्या मौलवी साहब, ये घर सिटी के लिहाज से, रायचूर, बीजापुर, गुलबर्गा, बीदर के लिहाज से ये घर 10,000 रुपए किराया, लेकिन हमें 1,000 रुपए अचार चाके सरकार जर्रा देती मौलवी साहब, किराए के नाम पर देती हमें, लेकिन 10,000 नहीं देते, 500 रुपए, 200 रुपए, 1,000 रुपए बराए नाम देती। कई देती जी, कई देती। वो 1,000 रुपए जो तुम्हें दे रही, बाकी के 9,000 तुम्हारे पैसे की बड्डी चना उन्हें तोड़ ले रहा, तुम्हारे पैसों का सूदी चना जी उन्हें काट ले रहा। जायज नहीं जी, ये घर को लीज को डाल लेना जायज नहीं। अगर डाल लिए हैं अल्लाह के वास्ते बाहर निकलो, हाँ एडवांस दो, घर को एडवांस दो, वो एडवांस के बदले में तुम्हारे किराए में रत्ती भी फर्क नहीं आना। 10,000 एडवांस देती कि 10 लाख एडवांस देती कि, तुम्हारे एडवांस देने के पैसों से तुम्हारे किराए में 5 पैसे का भी फर्क नहीं आना। बराबर किराया भरना, तुम्हें मुकम्मल किराया भरना। अच्छा ये बीमारी हो गई, और बीमारी क्या है हमारे अंदर हराम कारियों की? बाज लोग संगा के नाम पर हमारे बैकां को गल्या गल्या में मंगा बना को बिठा डाली। संगा के नाम पर मंगा, मंगा का तो कोती मंगा, ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ, 50,000 25,000 ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ। अल्लाह अकबर। हमें बोलती क्या जी, हमारी औरत को बेपर्दगी का जनाजा वहां जाको कौन दे रही? सो ईसाइयों का मिशन है ये, संगा ईसाइयों का, लोगों को खर्जा देना, लोगों को दवाइयां देना, फ्री ट्रीटमेंट देना, और उनके माइंड को डाइवर्ट करना, उनको मजहब तब्दील कराना। खैर वो जो भी है, संगा के नाम पर हमारी बीवी को बेपर्दगी लग जाकर बिठा रही, ले लेकर संगा में पैसे। अब उन्हें ले लेकर आती 50,000, कई को मुल साहब कौन भी देने वाला नहीं, मुल साहब तुम्हें बड़े इससे बयाना करती ना, दो तुम्हें 50,000 देखेंगे, हाथ बदल देती क्या? खाली बयाना करने किस क्या तुमने आता सो? हमारी मजबूरी में कौन सी मदद करता हम ना? देव जी तुम्हें 1 लाख रुपए देखेंगे? नहीं भाई मैं भी नहीं दे सकता भाई, लेती हमें संगा में लेने का। अल्लाह अकबर। अरे अल्लाह के बंदे, कौन दें दे नहीं दें दे, मजबूरी में खिंजीर का गोश्त जान बचाने के वास्ते खाना हलाल बोली, लेकिन वो शराब पीना हलाल नहीं बोले अल्लाह के नबी, सूद खाना हलाल नहीं बोले। खिंजीर का गोश्त, अगर दूसरा चीज मिल गया तो वो भी हराम। कोई चीज नहीं दिख रही, खिंजीर दिख रहा, उसका गोश्त जान बचाने लास्ट स्टेज पर खा सकती, वो खा सकती, तो सूद भी खा सकती, शराब भी पी सकती, जिना भी कर सकती। नहीं बोले इस्लाम, जितनी इजाजत दिया वत्ती ची इजाजत। तुम्हारी जान जारी तो जाने दो, लेकिन हराम का लुकमा खाको नको मरो, संगा के पैसे नको खाओ, बड्डी के पैसे नको खाओ। तुम्हारी नमाज कबूल नहीं, तुम्हारा रोजा कबूल नहीं, तुम्हारी दुआ कबूल नहीं, तुम्हारी इबादत कबूल नहीं।
कोई इबादत कबूल नहीं। हज को जाती हजरत, लोगों का कोम्पा डुबा को, इनकी उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ले को हजरत हज को चले, और वहां जाने के बाद काबतुल्लाह तक जाने तक, हरम में पहुंचने तक एहराम की हालत में पुकार ले जाती हजरत, हाजी साहब लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, अल्लाह मैं हाजिर हो गया, अय अल्लाह मैं हाजिर हो गया। जानते हो मेरा अल्लाह इस हरामखोर के लब्बैक पर क्या बोलता है? तो हदीस पढ़ी कब तो भी, लब्बैक लब्बैक पुकारना 21 सुन ले छोड़े, उसका अपोजिट आंसर क्या मिलता ये सुने क्या, ये पढ़े क्या? नहीं, पॉजिटिव भी पढ़ना, नेगेटिव भी पढ़ना। हमें अल्लाह को खाली लब्बैक लब्बैक पुकार लेके तो अल्लाह क्या आंसर देता करेगा वो भी पढ़ ले जाना। अल्लाह बोलता अगर बंदा नेक नीयत से आया है, हलाल पैसों से आया है, नेक इरादे से आया है, उसके लब्बैक के दावत पर मेरा अल्लाह कहता है लब्बैक व सअदैक या अब्दी, ऐ मेरे बंदे तेरा आना मुबारक हो, तेरा हाजिरी देना मुबारक हो, लब्बैक व सअदैक, तेरा आना मुबारक हो, वेलकम, सुस्वागत, अहलन व सहलन, मरहबा। अल्लाह उसे मुबारकबादी देता उसके आने को, लेकिन वच एक हरामखोर लोगों का पैसा खा को, हराम तरीके से कमा को, हराम की पूंजी जमा कर को, इनका उनका मुंह मार को, वो बोलती ना 100 चूहे खा को बिल्ली हज को चली गई, तो वैसा दुनिया का कोम्पा डुबा को हज को जा को लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पुकारा, तो मेरा अल्लाह बोलता ला लब्बैक वला सअदैक, तेरा आना भी मुझे पसंद नहीं, तेरा हाजिरी देना भी पसंद नहीं, चल निकल यहां से, चल निकल यहां से। उसके लब्बैक उसके मुंह पर मार दिए जाएंगे। अरे अल्लाह के बंदे, हराम पैसे से हज को गए तो भी अल्लाह तुझे माफ करता नहीं, तेरा हज कबूल करता नहीं। इसीलिए हलाल कमा, कुछ हलाल खाना, नमाज भी कबूल, रोजा भी कबूल, इबादत भी कबूल, ज़कात भी कबूल, कुर्बानी भी कबूल, तेरा हज भी कबूल, उम्रा भी कबूल। अगर पैसे हलाल के नहीं, सारे चीजें बर्बाद, सारे चीजें सत्यानाश। संगा के नाम में कितने लोग अपने अपनी औरतों को संगा के धंधे में फंसाई, संगा के नाम पर सूदकारी में मुलविस हो गई। अल्लाह से तौबा करो, सच्ची तौबा करो, क्योंकि सूरह बकरा 265 से लेकर 275, 289, 280 नंबर आयत, जो मैं आयतों के नंबर बोल रहा हूं जाको पढ़ो कुरान। 270, 275, 278, 280 ये नंबर, ये आयतें पढ़ो। अल्लाह क्या बोलता? फ़इन लम तफ़अलू, अगर इतना समझाने के बावजूद तुम सूद से नहीं बचे, संगा से नहीं बचे, लोन से नहीं बचे, हरामकारी से नहीं बचे, फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, तलवार उठा लो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग लड़ने के लिए बोल रहा अल्लाह। है तुम्हारे अंदर इतनी जसारत, इतनी ताकत, इतनी जुर्रत कि तुम अल्लाह जल्लो जलालहू, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मुकाबले में तलवार बुलंद कर सको? है तुम्हारे अंदर इतनी जुर्रत? अल्लाह बोल रहा बचो, ऐ मेरे बंदे बच हरामकारी से। अगर इतना समझाने के बावजूद नहीं बच रहा, तलवार उठा ले मुकाबले में, अल्लाह के मुकाबले में तलवार उठा ले बोल रहा अल्लाह। जंग करने के लिए, ऐलान जंग के लिए उठा ले तलवार। अल्लाह की कुदरत के सामने कोसे तिनके के पत्ते के धूल के मट्टी जी हमें, अल्लाह की कुदरत के सामने। इसीलिए बच्चों अपने आप को बचाओ।